बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत, वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्तांबुल सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका ने ईरान पर हमला भी किया, उसके न्यूक्लियर असासों को निशाना बनाया और इस सारी सूरत हाल के बाद भी सूरत हाल में बेहतरी न आई और हालिया दिनों में अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर एक बार फिर हमलों की धमकी दी गई जब ईरान में मुजाहिरे हो रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, हमें मज़ीद तफसील बताएंगे। राजा मोहसिन, कहिए क्या तफसील आ रही है दफ्तर ख़ारजा से? देखिए, दफ्तर खारजा की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान को ये दावत मौसूल हो गई है और पाकिस्तान ने दावत कबूल कर ली है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के, और इन मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मिली है। और ज़राए का ये बताना है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर कोशिशों से मुमकिन हुए हैं और दोनों ममालिक इस हवाले से भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो और कामयाब सफारतकारी से ये मुमकिन हुआ है। और एक हफ्ता कबल ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में है उनकी जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग भी दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान इस हवाले से ये कोशिशें कर रहा है कि जंग ना हो और जो फरीकैन हैं वो मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालें। और अब पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत मिली है जो पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। और ज़राए का ये बताना है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा राजा मोहसिन, ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और ज़ाहिर है तुर्की सालिसी करा, इसके अलावा भी फरीकैन जो हैं वो मजीद भी ऐड किए जा रहे हैं। मजीद कौन कौन फरीक होंगे, इस बारे में कोई सवाल हुआ या कोई जवाब? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशों से क्योंकि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जो दो मरकजी किरदार, दो फरीक है अमेरिका और ईरान, वो इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे और उनके साथ पाकिस्तान और तुर्की हैं। दीगर ममालिक के हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन मोस्ट लाइकली यही जो पाकिस्तान तुर्की होंगे क्योंकि ये कोशिशें कर रहे थे बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से। और बाकी ईरान और अमेरिका का क्योंकि ये बराह रास्त उन दो ममालिक के दरमियान मामला है तो वो शरीक होंगे। तो यही चारों ममालिक जो है वो इन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अच्छा राजा मोहसिन, क्योंकि आप दफ्तर ख़ारजा पर गहरी नज़र रखते हैं, इसके मामलात को हमारे लिए रिपोर्ट करते हैं, बुनियादी तौर पर ये जो हालिया दिनों में ख़ास तौर पर ईरान के मुज़ाहिरे और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी उसके बाद दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा किस हद तक, कितने हाई लेवल पर इंगेज रहे, ज़रा इसकी भी तफसील अगर मुख्तसरन आप बता दें। देखिए, बहुत ज्यादा वज़ीर आज़म भी इस हवाले से एक्टिव रहे और बिलखुसूस नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, उन्होंने मुसलसल इस दौरान जो है वो खिते के तमाम ममालिक और बिलखुसूस जो इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ जो है वो मुसलसल राब्ते किए और मुतअद्दिद राब्ते हुए उनके ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ। इसी तरह अमरीकी हुकाम के साथ भी वो राब्ते में रहे और बार बार पाकिस्तान इन राब्तों के दौरान इसी चीज पर जोर देता रहा कि जंग जो है वो किसी के मुफाद में नहीं है, इससे खिते में अदम इस्तेहकाम आएगा। और इसी चीज पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जोर था और इन्हीं काविशों की बदौलत ये जो मुसलसल कोशिशें थी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की और कारगर साबित हुई हैं। राजा मोहसिन एजाज हमें तफसीलन अपडेट करें। राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशियान का कहना है खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया है। गुज़श्ता रोज फारस न्यूज ने कहा था कि ईरानी सदर ने अमरीकी हुकाम से जुमे को तुर्की में जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दिया है। ईरानी सदर ने आज एक्स पर इसकी तस्दीक करते हुए लिखा, वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की है कि वो खतरात से पाक माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरा कार में होंगे। ईरान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से मुआहिदे की उम्मीद है, ऐसा ना हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा, वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है।
To Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए कतर समेत तमाम इलाकाई ताकतें मुतहर्रिक हो गईं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राब्ते जारी हैं। इस अमन मिशन में कतर के साथ सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और ओमान भी शामिल हैं ताकि खित्ते को किसी बड़े तसादुम से बचाया जा सके। कतरी वज़ीर आज़म के हालिया दौरा तेहरान का मकसद भी सिफारतकारी के जरिए कशीदगी का खात्मा था। तमाम पड़ोसी मुल्कों का एक ही हदफ है, नई जंग के खदशात खत्म करके खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जाए। कजाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। काज़िक सदर की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़िक सदर हममनसब आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़ाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पेश की गई करारदाद में कहा गया, ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करना घिनौना और गैर इंसानी हरबा है। रियासत ऐसे अनासिर के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई करे। ऐवान बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। इन बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग, स्मगलिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना और मरबूत और हंगामी बुनियादों पर मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। All those in favor of the resolution में से aye, all those against it में से no. I think ayes have it, consequently resolution is adopted. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान के दहशतगर्द दुश्मन के एजेंट हैं। ये रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनसे दुश्मनों की तरह निपटा जाएगा। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अगर वो उसको अटैक करते हैं और इंडिया के एजेंट बनते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बनते हैं, जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं, दुश्मनों के साथ जो दुनिया में सलूक होता है वही पाकिस्तान करेगा। अमन कायम होगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह दिया है हमने आज से 2 रोज कबल। 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं। जो बलोच लीडर है वो दिल्ली में बैठे। अल्लाह करे वो जो मुलाकात हुई है उसके मकसद में नतीजे निकले। हमारी दुआ भी है, कोशिश भी है, एफर्ट्स भी हैं। हमारा पख्तूनख्वा का सूबा है वो मेन स्ट्रीम में जो है सियासत भी मेन स्ट्रीम में करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल और नाइट विजन गॉगल्स बरामद हुए। फिरता हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर दवाएं भी मिली। शवाहिद से जाहिर होता है हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लेस किया गया था। दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब भी देंगे। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमारा एक पड़ोसी दहशतगर्दों को भेजता है, दूसरा फंड देता है। भारत के सिवा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत की। एक साइड पर वो टीटीपी मजहब का बहाना बनाकर और ये BLA लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। आजादी की जंग नहीं है जिसका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। बदकिस्मती से एक हमसाया ट्रेन करता है, भेजता है, दूसरा हमसाया मशरक की तरफ इंडिया वो उन्हें फाइनेंस करता है। जहां पर सिग्नल नहीं है बलूचिस्तान में, वहां की फुटेज इंडियन टीवी पे सबसे पहले कैसे चल जाती है। इंडिया अफगानिस्तान हो या कोई और, पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। पॉलिटिकल फोर्सेस को यक जुबान एक बयानिए के साथ उनके पीछे खड़े होना होगा। ये जंग जल्द जीती जाएगी। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाए। वजीर आला KP को जायज हुकूक नहीं दिए जा रहे। पंजाब की वजीर आला सरकारी जहाज में मजे कर रही हैं।
آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھو نا, ہمیں اعتماد میں لو, بیٹھ کے پالیسی بناؤ. ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. ایک صوبے کو آپ اس لیے بنیادی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں آپ کی سیاسی مخالف ہیں. آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی بھیک مانگتا ہے, اس کو ملاقات نہیں ملتی, اور دوسری چیف منسٹر جیادوں میں گھوم پھر کے سرکاری مزے لے رہی ہے, اس کو فنڈ مل رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پنجاب کو ترقی کر گیا. کیا یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہے؟ ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے, جو اس کا قانونی حق ہے ملاقاتوں کا وہ نہیں مل رہا. ڈاکٹر ملتا ہے تو ڈاکٹر ملنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے, ایون جو اس کی گرفتاری اور جیل میں, وہ بھی انلافل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پچھلی حکومت میں لوگوں کو صرف بدتمیزی, گالم گلوچ اور توڑ پھوڑ سکھائی گئی. کارکردگی کے بجائے بیانیے سے عوام کو بے وقوف بنایا گیا. لوگ اب سمجھ گئے ہیں, اب وہ جلاؤ گھیراؤ اور احتجاج کی سیاست پر کان نہیں دھرتے. انہیں پنجاب میں ترقی کا سفر صاف دکھائی دے رہا ہے. 8 سال کی حکومت تھی, 2018 کے آخر سے لے کے 2022 تک. انہوں نے دیکھا کہ دنگا کیا ہوتا ہے, فساد کیا ہوتا ہے, انتشار کیا ہوتا ہے, گالی گلوچ کیسے کی جاتی ہے, کسی کو چور ڈاکو کہنا کتنا آسان ہے, کسی کی عزت اچھالنا کتنا آسان ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر نکلو اور میٹرو توڑ دو, آگ لگا دو. قائد اعظم کی نشانیاں تھی, تاریخی مقامات تھے جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھی, ان کو توڑ دو, ان کو آگ لگا دو. لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے, لیکن لوگ نہیں نکلے. عوام نے آپ کے اوپر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, آپ وہ ذمہ داری بھی ادا کریں. آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے, وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بسنت پنجاب کا تہوار ہے. نواز شریف کو بسنت بہت پسند ہے. ان کے دور میں بسنت جوش و خروش سے منائی جاتی تھی. افسوس خوشیوں کا یہ تہوار ہم سے چھین لیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف کے کہنے پر بسنت منانے کا فیصلہ کیا. اندازہ نہیں تھا بسنت کا اعلان کریں گے تو جنون پیدا ہو جائے گا. بسنت کے اعلان پر لاہوری خوشیاں منا رہے ہیں. گجرانوالہ, سیالکوٹ, پنڈی سے بھی درخواستیں آ رہی ہیں کہ ہمارے شہروں میں بھی بسنت منائی جائے. ہم پائلٹ کے طور پر اس سال لاہور میں بسنت منا رہے ہیں. SOPs کا جائزہ لے کر اگلے سال دیگر شہروں میں بھی بسنت کا فیصلہ کریں گے. ہم نے اپنے بچپن میں بسنت دیکھی تھی. پنجاب کا تہوار ہے. انفارچونیٹ انسیڈنٹس ایسے ہوئے, وہ تہوار ہم سے چھین لیا گیا. نواز شریف صاحب کو بسنت کا شوق بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کلچر ہے پنجاب کا, اس کو ریوائیو کرنا. لوگ چاہتے ہیں کہ بسنت لوٹ کے آئے. لاہور ایسے خوشی منا رہا ہے. مجھے صرف لاہور سے نہیں بلکہ مجھے گجرانوالہ سے, مجھے سیالکوٹ سے, مجھے فیصل آباد سے, پنڈی سے لوگ اپیل کر رہے ہیں بسنت کو منایا جائے. پائلٹ کے طور پہ ہم اس سال اس کو لاہور میں منائیں. سیفٹی پروٹوکول, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہم نے بنائے ہیں, وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. لاہور کی فضاؤں میں بسنتی رنگ گھلنے کو ہیں, اور جب بات ہو اس رنگین میلے کی تو جہاں پتنگوں کے پیچ لڑانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, وہیں طالبات نے بھی استقبال بہار کے لیے کمر کس لی ہے. بابر خان کی رپورٹ. جشن بہارہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. جہاں مرد حضرات چھتوں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں, وہیں طالبات نے بھی اس میلے کو یادگار بنانے کے لیے کمر کس لی ہے. طالبات کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی آئے نہ آئے, لیکن جشن منانے کا ہنر لاہوری لڑکیوں کو خوب آتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. لائف کی پہلی بسنت ہے, پورا لاہور سجا ہوا ہے, جگہ جگہ تیاریاں بہت اچھی ہیں. میں نے تو ایک ڈریس بھی بنوایا ہے بہت ہی فنکی کلر کا. میری لائف کی پہلی بسنت ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ یہ فیسٹیول دوبارہ آ رہے ہیں, جو پہلے ہوتے تھے اب ختم ہو گئے تھے. طالبات کا کہنا ہے کہ بسنت فیسٹیول کو کلچرل ڈے کے طور پر منائیں گی, جہاں صرف خوشیاں ہوں گی. کافی خوش ہے ہم لوگ, کافی کچھ کر رہے ہیں گھر میں, ایونٹ وغیرہ, باربیکیو وغیرہ, کافی فیملیز وغیرہ سب آ رہے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ملی تھی کہ جب یہ مریم نواز نے اناؤنس کیا تھا, کیونکہ میری لائف میں تو فرسٹ ٹائم بسنت ہے, جیسے بڑوں سے سنا تھا. رنگ, خوشبو اور تال کے اس سنگم میں لاہور ایک بار پھر اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہونے کو تیار ہے. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ بابر خان, ایئر وائی نیوز, لاہور. لاہور میں بسنت کی تیاریاں, گلیوں کی رونقیں قابل دید ہیں. بسنت گلی کو پرکشش بنانے کے لیے رنگا رنگ لائٹوں اور پتنگوں سے سجایا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں یار محمد.
لاہوریوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، صرف 2 سے 3 روز رہ گئے ہیں بسنت میں۔ لاہوریوں کی خوشی دیدری دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت میں اردو بازار سے متصل بسنت گلی میں موجود ہوں، جس کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، رنگا رنگ لائٹس لگائی گئی ہیں، پتنگ اور ڈور کی دکانیں ہیں، وہاں پہ شہریوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں پہ جو ایک شاپ کیپر ہیں اور جنہوں نے اس گلی کے انتظام کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ینگر جنریشن جس میں جن الفا جن زیز ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس بسنت فیسٹیول کو ان تک پہنچایا جائے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ اپنی گلی سجائیں اور اس جنریشن تک اس فیسٹیوٹی کو پہنچایا جائے۔ 25 سال بعد بسنت کی رونق دوبارہ بحال ہوئی ہے۔ ینگ نسل تھی جو 20-22 سال کے بچے ہیں، وہ تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ بسنت ہو رہی ہے، تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ دیکھو سجاوٹ کے حساب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ینگ جنریشن کو کہ یہ ہمارا فیسٹیول تھا جو کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی شہری ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، سبھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اس رونق کو دیکھ کر، اور ان کا کہنا ہے کہ جن زی اور جن الفا جو 2000 کے بعد بچے پیدا ہوئے تھے یا 2010 کے بعد ہوئے تھے جنہوں نے بسنت نہیں دیکھی تھی، ان کو بھی ایک اچھا میسج جائے گا، اٹریکشن جائے گی کہ بسنت کیا ہے اور کس طرح سے ان کے بڑوں نے یہ تہوار منایا جس کو اب ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ تو اوور آل لاہوریوں کی خوشی دیدری دکھائی دے رہی ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے وزیر اعظم اسامہ سعد حماد کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیبیا وفد میں فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم، کمانڈر ان چیف، ڈیپٹی کمانڈر ان چیف شامل ہیں۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ پاک لیبیا دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک لیبیا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے، مضبوطی پر بھی اتفاق ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان لیبیا کے ساتھ دو طرفہ دوستانہ تعلقات کا حامی ہے، مستقبل میں دو طرفہ تعاون کے لیے قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔